म्हणटा ते पोपटागिरी या वॉट एवर थिंग्स शेपूट कशें भोंवपाक कळटा म्हणून तूं 7 वर्सां थंयच टिकला. तुवें तुजें करियर थंयच टिकयलां. तुवें फ्युचरान आनी कांय चिंतूना, ऑपॉर्च्युनिटी केन्ना घेवच ना दुसरे कडेन. दीस इज वॉट हॅपनींग इन गोवा. बाय पर्सनली हांवें सीन दीस ऑल दीस कॉर्पोरेट पीपल बेजिकली कम फ्रॉम दीस बेंगलोर, तामिळनाडू. अरे तुमी लळोन काम करून तुमकां संवय जालेली आहा. तुमचें लायक जिन्सानूच तें आसा, आमचे कडेन जायना. सो आय एम आस्किंग दीस CM सावंत, अरे हाव यू अलाविंग दीस कायंड ऑफ पीपल वर्क इन गोवा? तिका लायसन कशी मेळटा? सेफ्टी ऑडिट बीन जायना? बाय पर्सनली थिंगेला हांवें लायक तो खांडोळीन तो प्लांट आहा तो पयलो. नो प्रॉपर वेंटिलेशन, देर इज नो लेआउट. लायक केन्ना उजो पेटलो थंय. आतां फूड कितें फूड न्ही, वुडाची इंडस्ट्री, फर्निचर हें करता. लाकडाक रोकडो उजो पेट्टा. लाकूड लायक एक्ट एज एन फ्युअल. ऑक्सिजनूय आसता नॉर्मली. फ्युअल मातशें मेळ्ळें, इग्नायट जालें, फूल कंपनी 2 सेकंडान थप्प करून जळटली. अशें आसा थंय. कित्याक थंय ते भरपूरशे लायक वॉलेटायल हें आसता पळय, ते पॉलिशींग एका तेका यूज जाता. पूण सेफ्टी कन्सिडर करीत जाल्यार कांयच ना थंय. अरे तुमी हिंकां सेफ्टी ऑडिटाची लायसनां दिता कशीं? म्हाज्या इंटरव्यूआक कितें जालें तें म्हाका लागना. कित्याक म्हाका कशें मन नाशिल्लें, तरी पूण लायक एक सॅलरी मेळटली, एक लायक जितलो हांव बेकार आहा पळय तितलें म्हाजें लायक रिकवरी जातली थोडी, लायक म्हाजे डेब्स भरतले. पूण हांव थंय गेल्लेलो, म्हाजें मन नासतना सुद्दां गेल्लेलो. आय आन्सर्ड अप टू द पॉयंट. But this is what happening in Goa because of this CM Sawant, because CM Sawant is illegally giving a license to these people. आनी तो म्हणटा पळय आपूण स्टडी करतलो, आपूण लायक भिवपाची गरज ना. देन भिवपाची गरज आसा गोंयकारांक. This is why the RG people, the revolutionary Goans, demanding the 90% reservation for the Goan people, because today I see most of company recruiting this outsider. They settled here, they bought this, what we say, they buy illegal land. They are like illegally settled here, migration illegally, because of this vote bank. This minister are supporting them. This is what my point of view. This is what I'm trying to highlight from my each video. This is what happening. And this is what where like at the point where employment reached in Goa, where like no employment there is for these Goan people. And जिंचे कोणाकडे आसा पळय एम्प्लॉयमेंट ते ब्रायब दिवन करता, ते करून दिता. PWD स्कॅम तुमकां बरो खबर आसा. तेजेर लायक प्रॉपर एविडन्स आहा मेळ्ळे, प्रॉपर प्रूफ आहा. मात म्हाका कोर्टान वचपाचें ना. कित्याक ऑलरेडी हांवें म्हाजे लायक 85,000 फारिल्ले ते मनशान ते कोर्टांतल्यान रिलीज करपाक 15,000 लॉयरां मोडले. परत म्हाका म्हाजे पयशे मोडपाचे ना. कित्याक लोक म्हाजे बद्दल चिंतपाचे वायटूच चिंतता. सो म्हाका तर पडलेलें ना कोणाचें. फक्त म्हाका हो हायलायट करूं सो दिसलो. आय एम आस्किंग दीस CM सावंत, हाव यू आर अलाविंग दीस जोस्मो ऑर्गनायझेशन टू वर्क इलिगली इन गोवा? आय एम जस्ट क्वेश्चनिंग यू. So thank you for watching. Radhe Radhe. मातशें म्हाजी लायक इंग्लीश हाल्लें आसलें मदीं, कित्याक this is what feelings comes from my heart when I speak like calmly and like कितें म्हणटा तें बरें लायक सेन्सिबल उलयता पळय तेन्ना म्हाजी इंग्लीश लायक अप टू द पॉयंट आसता. थँक्यू फॉर वॉचिंग. राधे राधे.